वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। अमेरिकी वज़ीर दफ़ा जिम मैटिस भारत के बाद अफगानिस्तान के गैर एलानिया दौरे पर हैं। क्या पाकिस्तान के बगैर अमेरिका के लिए खित्ते में अपने अहदाफ का हसूल मुमकिन होगा? इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। शिमाली कोरिया पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी कोशिशें। क्या ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियां सड़क पर लाने का वक्त आ गया है? Driver is the number one category of employment. और लाहौर के तारीखी शाही हमाम का नया रूप। To come and experience it, अब फील असल में हुआ है कि हम पढ़ते क्या थे। अभी now we can match it all together, so बहुत अच्छा लगा। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस नई दिल्ली के बाद काबुल के दौरे पर हैं। उनकी काबुल एयरपोर्ट पर आमद के मौका पर रॉकेट फायर किए गए, ताहम जिम मैटिस उस वक्त वहां से रवाना हो चुके थे। तालिबान ने इस नाकाम रॉकेट हमले का दावा किया है। ये अमरीका की अफगान पॉलिसी सामने आने के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस का खित्ते का पहला दौरा है। अफगान सदर अशरफ गनी और नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम मैटिस का कहना था कि अफगानिस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बनने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका और नेटो सूरत हाल के कई पहलुओं पर एक ही वक्त में काम करें। हम अफगान अफवाज के लिए मुशीर फराहम करेंगे। इन्हें नेटो को ताउन हासिल होगा। इत्तेहादी अफवाज की मदद के साथ अमेरिकी फौजियों की तादाद में भी इजाफा होगा। इससे ये वाज़ेह होगा कि हम इस जंग को छोड़कर नहीं जा रहे। मुख्तसरन बेयकीनी की सूरत हाल अब यकीन में बदल जाएगी। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की पॉलिसी को आगे बढ़ाने की इस कोशिश में जिम मैटिस ने जिस मुल्क का दौरा नहीं किया वो है पाकिस्तान। अमेरिकी महकमा दिफा का कहना है कि इसे पाकिस्तान को अपनी हद तक नहीं समझना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी सेनेट की कमेटी बराए दिफाई पैदावार के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम कहते हैं कि पाकिस्तान का दौरा ना करके अमेरिकी इंतजामिया हकाइक से नजरें चुरा रही है। आप आएँ, पाकिस्तान के व्यू पॉइंट को भी सुने और फिर अफगानिस्तान में भी जाएं, भले कोई ऐसी बात नहीं। और यहाँ आए, वो कब्रिस्तान देखें जिसमें 70,000 लोग वार एंड टेरर के ऊपर शहीद हुए और वो दफन हैं। उन फैमिलियों से मिले जिनके बेचारे यतीम बच्चे हैं और बेवाएं हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं कि अमेरिका को रिकन्सिडर करनी चाहिए अपनी साउथ एशिया की पॉलिसी को। अगर सेक्रेटरी डिफेंस यहाँ आते तो हम उनसे पूछते, जी आप चलें उन सेंचुरीज़ में जहाँ हक्कानी ग्रुप बैठा है, हमें इंडिकेट कर दें आपके लोग इधर हैं। वो सेंचुरीज़ अफगानिस्तान के उस हिस्से पे हैं जहां ना अफगान हुकूमत का कंट्रोल है ना आपका कंट्रोल है। सेनेटर अब्दुल कयूम ने अमेरिका की अफगान पॉलिसी में भारत को बड़ा किरदार देने पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन का मकसद इस्लामाबाद को तन्हा करना है? यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जनूबी एशियाई उमूर के माहिर मुईद यूसुफ कहते हैं कि इससे पाक अमेरिका ताल्लुकात की बदलती नौयत ज़रूर ज़ाहिर हो रही है। अगर ये वाकई न्यू नॉर्मल है तो फिर ये शायद पहली दफ़ा हुआ हो, लेकिन अभी आगे भी दोबारा ये इस तरह के मौक़े आएंगे, ख़ास तौर पे डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंगेजमेंट जो है वो ना होने के बराबर है। कम से कम जो डायलॉग का मामला है पेंटागन का और पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तान को भी आहिस्ता आहिस्ता शायद तस्लीम करना पड़ेगा कि वो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमेरिका को कहा जाता था कि जी आप एक बैलेंस रखें, वो अब मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है आगे वक्तों में। तो शायद ये जो दौरा है ये एक न्यू नॉर्मल की अक्कासी भी करता है। मुईद यूसुफ ये भी कहते हैं कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद जो पोजीशंस अपना रहे हैं वो मसाइल के हल की जानिब नहीं लेकर जाती। तो मेरे नज़दीक इस वक्त बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस भी चली गई हैं दोनों साइड्स। एक तरफ ये बात हो रही है कि अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा मसला, कई कहते हैं सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये बात हो रही है, या कम से कम जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि जी यहाँ तो कोई मसला नहीं, यहाँ कोई ऐसी सेंचुरीज नहीं। तो जब आप एक्सट्रीम पोजीशंस पे चले जाएँ तो डायलॉग मुश्किल हो जाता है। अमेरिका पाकिस्तान की जो ज़रूरत है अफ़गानिस्तान में उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ कि हम अमेरिका के बगैर गुजारा कर लेंगे बिल्कुल बेबुनियाद है। तो दोनों ममालिक को अल्टीमेटली तो बैठना है। जितनी जल्दी बैठ जाए मेरे नज़दीक उतना ज़्यादा चांस है कि मामला जो है वो बेहतर होंगे।
अब मुल्कों के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका को एक दूसरे से कैसी तवक्कुआत रखनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिल्टन रूट से, जो कि बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। प्रोफेसर रूट, वेलकम टू व्यू 360. You're an expert in government relations. Pakistan, Afghanistan, India, they lie in a region where governments have to work with each other, and US has to work with all of them. So visiting Delhi and Kabul and skipping Islamabad, what does that say to you? Was this the right step for America? Well, in my view, the idea was to broaden the coalition, and I'm presuming there was a feeling that they had Pakistan, relations with Pakistan and the dialogue or discussion with Pakistan had reached an impasse, and that a larger coalition would be needed and more engagement from India was necessary. So I don't think it was an effort to isolate. I think it was an effort to create a much broader coalition, and also to view the situation as in a larger perspective. In other words, thinking about the entire security of the Asia region and not just viewing it in terms of South Asia. Okay. ओके सो प्रोफेसर रूट का ये कहना है कि ये पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस वक्त वैसे भी एक मुश्किल मोड़ पे आ चुके हैं। तो अमेरिका की कोशिश ये थी कि वो अफगानिस्तान के हवाले से अपना जो कोलिशन है, जो इत्तेहाद है, उसको मज़ीद वुसअत दे, और इसलिए भारत जाके मुलाकात की गई भारत की क़यादत से। So you're saying this is not an effort to isolate Pakistan. Now when we look at Pakistan, it believes that it's being scapegoated. But there's also this issue that within Pakistan, some leaders say that there are no terror havens. Others say when they come to the United States recently, Pakistan's foreign minister yesterday in New York said that yes, some nefarious elements are present in Pakistan. So as Pakistan is trying to deal with international governments, what does it need to do as far as its own narrative is concerned at this point? Well, I think Pakistan has to explicitly disown itself from any connection with terrorist activities, not only in Afghanistan but potentially in other areas, and to distance itself from the Haqqani network. That network may be somewhat exaggerated in people's conception, but it's still very real in the public perception of Pakistan's role in the region. सो पाकिस्तान को वही करना होगा प्रोफेसर रूट के ख्याल में भी, जो बहुत से और तज्ज़ियाकार सजेस्ट कर चुके हैं। वो यही है कि हर तरह की जो शिद्दत पसंदों से मुंसलिक एक्टिविटी है उससे अपने आप को दूर किया जाए, और जिन टेररिस्ट हेवंस की बात की जाती है, जिनके बारे में अगर पाकिस्तान जब खुद भी एडमिट करता है कि कुछ शरपसंद अनासर पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं, तो उनका मुकम्मल खात्मा किया जाए। As the US tries to advance its Afghan policy, what role do you see for Pakistan? Well, as the U.S. is advancing its Afghani policy, it's viewing it in a larger perspective that has to do with the relations with China. It has to do with the strengthening of security in the waterways around South Asia. So it's not only a question of Afghanistan, it's also a question of more technological cooperation with India on various areas, particularly as concerning the Navy capacity of India to protect the waterways. So it's much more than Afghanistan. It's a larger geopolitical perspective now, which is really largely about China. तो सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात ही नहीं है। रीजन को देखा जाए तो चूंकि चीन एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो अमेरिका को सबके ही जो ख़त्ते में जो उनके इन्फ्लुएंस हैं उनको देखना होगा, और इसी वजह से भारत के साथ जो दिफाई सतह पे भी ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं, वो उसी की एक कड़ी है कि रीजन में अपना ओवरऑल इन्फ्लुएंस कैसे मैनेज किया जाए। प्रोफेसर रूड, व्हेन एनालिस्ट से दैट देयर माइट बी ए sort of like two blocks developing, one with China and Pakistan and one with India and the US. What future do you see for this region? Could Afghanistan become just a larger proxy ground for now bigger coalitions to fight in? Well, the hope is to avoid that scenario and to give Afghanistan a chance to become independent and to pursue its own self-interests. So the U.S. policy is designed precisely
with the avoidance of a scenario that you just presented. So ہونا ایسے نہیں چاہیے کہ مختلف جو طاقتیں ہیں وہ ریجنل پاورز کے ساتھ ریجنل پلیئرز کے ساتھ الائنس کر کے افغانستان کو مزید مشکلات میں دھکیلیں. انفیکٹ پروفیسر روٹ کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کو مزید پراکسی وارز کے لیے آماج گاہ اس کی نہ بننے دیا جائے, ایک ایسا وار تھیٹر نہ بننے دیا جائے جس میں مختلف پاورز اپنے انفلوئنس کے لیے لڑ رہی ہیں. پروفیسر ہلٹن روٹ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. Thank you. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن بیجنگ کے دورے پر جا رہے ہیں جمعرات کو, جہاں وہ سینئر چینی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. ان کا یہ دورہ امریکہ اور نارتھ کوریا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں ہوگا. اس دورے سے کیا توقعات ہیں, یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں کیپٹل ہل پر موجود صبا شاہ خان کے پاس. صبا, بتائیے گا کہ ریکس ٹلرسن کا چین کا یہ دورہ, اس دورے میں کیا اہم پیش رفت ہونے کی توقع ہیں؟ جی ثاقب, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کا اپنے چین کے دورے کے دوران چین کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقات کریں گے, جس میں صدر ٹرمپ کا دورہ چین, تجارت و سرمایہ کاری اور شمالی کوریا کے ایٹمی عزائم اور اس پر دباؤ بڑھانے پر بات چیت ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن سے ان کی ہولی سی کے وزیر خارجہ آرچ بشپ گیلگر کے ساتھ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ کی شمالی کوریا سے متعلق ٹویٹس کی افادیت کے حوالے سے سوال کیا گیا, جس کے جواب میں سیکریٹری ٹلرسن نے کہا, ہم اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے اور امید ہے یہی طریقہ اس کا حل ثابت ہوگا. سیکریٹری ٹلرسن کا دورہ جمعرات کو شروع ہو کر اتوار کو اختتام پذیر ہوگا, جبکہ امریکی صدر ٹرمپ کا دورہ چین نومبر میں متوقع ہے. ریکس ٹلرسن اور دوسرے امریکی حکام نے زور دیا ہے کہ امریکی شمالی کوریا میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا. اس ماہ کے اوائل میں اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کے مبینہ ہائیڈروجن بام کے ٹیسٹ کے بعد اس کی تیل کی برآمدات پر نئی پابندیاں عائد کی تھیں. شمالی کوریا نے ان پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں اپنے ملک کی مکمل معاشی ناکہ بندی قرار دیا ہے, جس کا مقصد شمالی کوریا کے لوگوں کے لیے انتہائی مشکل حالات پیدا کرنا ہے. امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ یعنی امریکی وزارت خزانہ نے شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں, جس کے مطابق 8 شمالی کوریا کے بینکوں اور 26 شمالی کورین بینک افسران پر کو پابندی عائد کی گئی ہے. امریکی وزارت خزانہ کے مطابق اس کی وجہ شمالی کوریا کا اپنے مالی نظام کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور بیلسٹک میزائلز کے پروگرام کے لیے استعمال کرنا ہے. جی ثاقب. صبا شاہ خان ہمیں اپڈیٹس دے رہی تھی کیپٹل ہل سے, تھینک یو صبا. اور لاہور کے شاہی حمام کا بدلتا حروب آپ کو دکھائیں گے آج کے شو میں آگے چل کر. اور الزائمرز یعنی بھولنے کی بیماری پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک بڑھتا ہوا مرض ہے. علامات اور احتیاط کے بارے میں ایک رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور انٹرسٹنگ ویڈیوز اور مزید فیچر رپورٹس موجود ہیں. اور ڈرائیورز کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کو امریکہ کی سڑکوں پر لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پروگرام میں آگے چل کے. لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم اور دلچسپ خبروں کی جھلکیاں ہمارے سیگمنٹ ورلڈ ویو میں. مجرمانہ غفلت پر مواخذے کا سامنا کرنے والی تھائی لینڈ کی سابق وزیر اعظم شنگلک شناواترا کو ان کی غیر موجودگی میں 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے. شناواترا عدالتی فیصلے سے قبل دبئی جا چکی ہیں. سری لنکا میں بدھ مت سے تعلق رکھنے والے افراد نے کولمبو میں اقوام متحدہ کی پناہ گاہ میں موجود روہنگیا مسلمانوں پر دھاوا بول دیا اور انہیں علاقے سے نکالنے کا مطالبہ کیا. حکام نے شیلٹر میں پناہ لینے والے روہنگیا مسلمانوں کو شہر سے دور منتقل کر دیا ہے. بحر الکاہل میں واقع ملک وینوآٹو کے ایک جزیرے پر آتش فشاں نے لاوا اگلنا شروع کر دیا ہے. 6000 سے زائد لوگوں کو علاقے سے نکال دیا گیا ہے, جبکہ حکام نے 15 ایمرجنسی شیلٹرز قائم کر دیے ہیں. یوکرائن میں ایک فوجی اسلحے کے ڈپو پر رات کے وقت ہونے والے دھماکوں میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے. قریبی علاقے کو لوگوں سے خالی کروا لیا گیا ہے. یوکرائن کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ واقعے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں, چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں, سڑکیں ہوں, بارڈرز, کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج, جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے
हमारे पास वक्त कम पड़ जाए। जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। इराक़ के शुमाल में वाक़ नीम खुद मुख्तार इलाक़े इराक़ी कुर्दिस्तान के सदर मसूद बरज़ानी ने दावा किया है कि पीर को होने वाले रेफरेंडम में वोटर्स ने आज़ादी की हिमायत की है। इस नतीजे के बावजूद इराक़ी कुर्दिस्तान यकतरफ़ा तौर पर आज़ादी का ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन सदर मसूद बरज़ानी को इराक़ से अलहदगी के लिए मुज़ाकरात करने का मैंडेट मिल गया है। ताहम बगदाद इस रेफरेंडम को गैर आइनी करार देकर इसे मुस्तरद कर चुका है। इराक़ के वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी ने खबरदार किया है कि अगर इराक़ी कुर्दिस्तान की हुकूमत ने एयरपोर्ट्स का कंट्रोल मरकज़ी हुकूमत को ना दिया तो वहाँ से परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी जाएगी। और भारत ऑपरेशन इंसानियत के तहत हर रोज़ बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों के लिए 700 मीट्रिक टन इमदादी सामान भेज रहा है, लेकिन मुल्क में मौजूद तकरीबन 40,000 रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को मुल्क बदर करने की भी बात कर रहा है। ऐसे में भारत में पनाह लेने वाले रोहिंग्या क्या सोच रहे हैं और उनको किस किस्म के ख़तरात दरपेश हैं, जानते हैं दिल्ली के एक रेफ्यूजी कैंप से रितुल जोशी की इस रिपोर्ट में। रोहिंग्या पनाह गज़ीनों पर भारतीय हुकूमत की सख्त पॉलिसी ने संजीदा का चैन और करार छीन लिया है। 2012 में म्यांमार से जान बचाकर भागी संजीदा दिल्ली के एक रेफ्यूजी कैंप में रहती हैं। शौहर साथ नहीं है, बस एक सिलाई मशीन और छोटी सी दुकान की मदद से बच्चों की परवरिश कर रही हैं। म्यांमार के ताज़ा रेफ्यूजी क्राइसिस के बाद भारत ने संजीदा जैसे तकरीबन 40,000 रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने की बात कही है। बाहर का देश कैसे जाऊंगा, हमारा देश में बहुत अभी की हालत को बहुत बुरा है। जितना माँ बहन कत्ल कर दिया, जितना गांव में पूरा जला दिया। 1100 गज के इस कैंप की जमीन ज़कात फाउंडेशन नाम के एक NGO की है। तंग गलियों में बसी इन खस्ता हाल झुग्गियों में तकरीबन 250 लोग रहते हैं। गुजार औकात का जरिया टेम्पररी नौकरियां या छोटी मोटी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले ज्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं और सरकारी हेल्थ वर्कर्स उन्हें मॉनिटर भी करते हैं। गुर्बत का ये आलम भी इन्हें म्यांमार लौटने से ज्यादा कबूल है। हम लोग के लिए कोई नहीं है, हम लोग को बर्मा जाने के लिए तो बेहतर है, इसमें कोई जगह में ले जाओ जो बना डाल दे। ऐसे में आधा में जाना होगा और हमारे देश का सिचुएशन भी इतना अच्छा नहीं है, फिर डर लगता है थोड़ा बहुत। हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट को दिए सरकारी हलफनामे में हुकूमत ने कहा है कि रोहिंग्या रेफ्यूजी भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं और हो सकता है कि इनके दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हों। ये इंतहा पसंदी का आसान शिकार हो सकते हैं। हर किसी को चौकस रहने की जरूरत है। हम पूरी कम्युनिटी को हदफ नहीं बना सकते। कोई ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई ऐसी सोशल एंटी सोशल चीज वो हमने आज तक नहीं देखी। 3 अक्टूबर को इंडियन सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली समाअत के बाद हालात कुछ वाजे हो पाएंगे। पहले अपने वतन से बेदखल किए गए और अब पनाहगाह में मौजूदगी के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। आज हर रोहिंग्या रेफ्यूजी बस एक सवाल का जवाब चाहता है, चैन और इज्जत की जिंदगी जीने के लिए आखिर उन्हें कितने दरों की ठोकरें और खानी पड़ेंगी। रितुल जोशी, उर्दू वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक खबर है सारा कि अमेरिका की सड़कों पर बहुत जल्द ड्राइवर्स के बगैर चलने वाली हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गाड़ियां नजर आने वाली हैं। और ये सुनकर थोड़ी घबराहट तो होती है, लेकिन कांग्रेस ने एक बिल मंजूर कर लिया है जिसके तहत रियासतें उन गाड़ियों को सड़कों पर आने से नहीं रोक सकेंगी। अगले 1 साल के दौरान 25,000 खुदकार गाड़ियां सड़कों पर आ सकेंगी और 3 बरसों के दौरान ये तादाद बढ़कर 1 लाख सालाना तक पहुंच जाएगी। कुछ कारोबारी इदारे जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा और कमर्शियल ट्रक चलाने वाली कंपनियां इन खुदकार गाड़ियों के हक में हैं, लेकिन सारिफिन के हुकूक की तंजीमें कहती हैं
کہ ان میں ابھی مناسب حفاظتی انتظام نہیں ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ خاص طور پہ، کیونکہ روڈ ایکسیڈنٹس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی جان بچا سکتی ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ جو خودکار گاڑیاں ہیں یہ سعودی عرب میں خواتین ابھی لینا چاہیں گی، کیونکہ انہیں اب آ کر تو اجازت ملی ہے گاڑی خود ڈرائیو کرنے کی۔ بالکل سارا، لیکن یہ جو حکم نامہ جاری ہوا ہے سعودیہ میں، اس پر عمل اگلے سال جون سے ہوگا۔ اس میں لیکن زیادہ وقت تو نہیں ہے۔ ہاں بالکل، کچھ زیادہ وقت نہیں۔ پچھلے کچھ برسوں سے سعودی عرب میں خواتین یہ حق حاصل کرنے کی بہت کوششیں کر رہی تھی۔ پولیس نے ان خواتین کو گرفتار بھی کیا جو احتجاجاً سڑک پر گاڑیاں لے کر نکلیں، لیکن پھر سوشل میڈیا نے اس مہم میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور سعودی عرب کے جو وہاں مائنڈ سیٹ ہے اس ایشو کو لے کے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں قدرتی طور پر گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکتی، جس سے حادثات بڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک سعودی مذہبی رہنما نے تو یہ بھی کہا کہ ڈرائیونگ کرنے سے عورت بانجھ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ریسرچ کو دیکھا جائے اور دنیا بھر میں باقی خواتین جو ڈرائیو کرتی ہیں ان کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس کا جواب نفی میں آتا ہے۔ بالکل، یہ اسٹرگل جو ہے خواتین کی سعودی عرب میں اپنے حقوق حاصل کرنے کی بہت لمبی اس کی ہے آسان، اور ابھی بھی سعودی عرب میں اپنے میل کاؤنٹر پارٹ یعنی ہسبینڈ کی پرمیشن کے بغیر وہ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی اور پبلک میں اکیلی نہیں جا سکتی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پر قانون سازی آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں ان کو اس بات کے لیے کہہ لیجئے کہ اس پیش رفت کا سہرا ان کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ ارلی 30s میں ہیں، بہت ینگ ہیں، اور کہنا وہاں سے جو مبصرین جو تعلق رکھتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ چونکہ خود ینگ ہیں، وہ ینگ لوگوں کی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کنگڈم کو، اس ریاست کو ماڈرنائز کیا جائے اور اس کو دنیا کے برابر لا کے کھڑا کیا جائے سوشل ایشوز پہ۔ اور اس پورے عمل میں سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ ایک بہت خوبصورت چیز جو لاہور سے نظر آ رہی ہے وہ ہے لاہور کا شاہی حمام۔ صدیوں پرانا ایک تاریخی شاہی حمام ہے جسے کئی سالوں کی محنت کے بعد بحال کر کے سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ اب اس کی رونقیں بڑھانے کے لیے اسے ایک ریسٹورنٹ کا روپ بھی دیا جا رہا ہے، چل کر دیکھتے ہیں۔ اندرون لاہور کی شامیں ہمیشہ سے اپنی رونق اور میلوں کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں ڈھلنے والے اندھیرے کو مزید حسین بنانے کے لیے 400 سال پہلے بنائے گئے اس پرانے شاہی حمام کو ایک بار پھر قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اب کی بار اس حمام کو نہانے کے لیے نہیں بلکہ ایک اور کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ When somebody asks me about Lahore, food comes to my mind, music comes to my mind. اسی میں ہم نے ٹورسٹ کے لیے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کہہ لیں، کیفے کہہ لیں، جس کو بیٹھک کا نام لوکل زبان میں وہ دیا گیا ہے۔ 1634 میں بننے والے شاہی حمام میں اب روزانہ شاہی بیٹھک سجے گی۔ یہاں آئے سیاحوں کا استقبال شاہی چوبدار کریں گے۔ روایتی کھانے سے لطف اندوز ہونے کے بعد تاریخی عمارت کے گائیڈڈ ٹور سے بھی لوگوں کو محظوظ ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ منتظمین نے صوفیانہ موسیقی کے سر بکھیر کر یہاں آنے والوں کے لیے دلچسپی کا مزید سامان پیدا کر دیا ہے۔ میں تو یہ جگہ دیکھ کر اور خاص طور پہ اس دیواروں کی جو اتنی پتلی اینٹیں اور جو ماش کی دال سے جو مسالے لگے ہوئے اس سے بنی ہوئی جو چیزیں، میں تو پرانے دور میں جو ہم نے ڈرامے یا فلمیں دیکھی میں اس دور میں پہنچ گیا۔ جو مغل ایرا وغیرہ ہم پڑھتے تھے that was very boring، لیکن to come and experience it اب فیل اصل میں ہوا ہے کہ ہم پڑھتے کیا تھے۔ ابھی now we can match it all together، so بہت اچھا لگا۔ اگر آپ اس کو بالکل اوپن کریں گے نہیں تو لوگ اس کو دیکھ سکیں گے نہیں جگہ کو، اگر آپ لوگوں کے لیے اوپن کریں گے اس کا سائڈ افیکٹ تو ہوگا، لوگ گن تو مچائیں گے، بٹ پھر بھی آئی تھنک کہ ایسی جگہوں کو آڈینس کے لیے، پبلک کے لیے کھولنا چاہیے۔ شاہی حمام کی بحالی کے دوران زمین کے 8 فٹ نیچے مغلیہ دور میں تیار کیا جانے والا پانی کی فراہمی کا نظام اور دیگر عجائبات سیاحوں کو حیرت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ویسے جو شاہی حمام ہے اس کے آس پاس ڈرائیور لیس کار بہت کام آئے گی، بیکاز وہاں پہ پارکنگ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ میں نے خود ٹرائی کر کے دیکھا ہے، میں ریکمینڈ نہیں کروں گی پارکنگ۔ چلیں، یہ تھا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے hamaरे فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو، اور ہم سے رابطے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔
Juan, Puerto Rico was the first stop for National Parks traveler Micah Meyer on his recent journey through the Caribbean. Puerto Rico has one National Park Service site. It's the San Juan National Historic Site. It's this massive fort which was used to control the island. Puerto Rico was a Spanish colony for centuries, but was turned over to the United States following the Spanish-American War of 1898. Today, visitors come to this World Heritage Site to learn about its history and unique architecture. I was just blown away by the size of it all. It was just so fascinating to walk around this fort, which, like forts I'd seen from the American Revolution or the War of 1812, was a part of American history, and yet it looked so completely different. Micah had another chance for great views of Puerto Rico on his flight over to the island of St. Croix, the largest of the 3 U.S. Virgin Islands, but the least crowded. Hello. Micah and his travel companion Andy got to explore the whole island. They passed Christiansted National Historic Site, home to an old Danish fort, on their way to Buck Island Reef National Monument. And there's Buck Island ahead of us. Known for its underwater trail and nesting sites for birds and turtles, the small uninhabited island was designated a national monument by President John F. Kennedy in 1961. He had gone there on vacation with his family, snorkeled this Buck Island Reef, thought it was amazing, and decided to save it as a national monument. Micah decided to go snorkeling too. The next stop for Micah was the Salt River Bay National Historical Park and Ecological Preserve on St. Croix Island. They've found that within this bay there's a bunch of marine life that universities from all over the country come to study, and so the National Park Service has been able to preserve that. Micah was impressed by the diversity of the wildlife on the islands. Each place we went, even though they were so close, all had their own, what I call like a national park zoo. So in the San Juan National Historic Site, there was this massive green iguana. I mean, like neon green iguana. Hermit crabs everywhere. I mean, if it wasn't developed, it was covered in hermit crabs. On St. Croix, there were mongoose. Apparently, the Europeans brought them over to eat the rats, and then they ended up not eating the rats, and they were carnivores, so they ended up eating a bunch of the other species on the islands, which are now extinct. Then we got underwater, and it was, you know, these amazing schools of fish that were bright blue. On to St. John, the smallest of the 3 U.S. Virgin Islands. So this is the tree seed, where Micah discovered many treasures on land and sea. At the Virgin Islands Coral Reef National Monument, he explored little coves and mangrove forests that help build a sustainable ecology. We saw these vibrant queen angelfish, and they are blue fish that have these like magnetic stripes down them. It looks like glow sticks. It looks like somebody painted them with glow paint. Exploring the Caribbean's underwater treasures, he says, has been a transforming experience. I just felt so lucky because this was something that, you know, a little kid from the prairie in Nebraska wouldn't have imagined himself doing, and yet here I was in my own country seeing a landscape that was so foreign and yet was part of my story and my nation's story, and will still be for years, hopefully, if we keep protecting it. Julie Tabo, VOA News, Washington. When something curves, it bends, like the letter S. Ahead of the curve. So, are Anna and Jonathan talking about something that bends? My friend Amanda is working for our company's competitor. Oh yeah? Have you heard anything interesting from her? Yes, that new show that we are broadcasting next month, they are already doing it. I thought we were ahead of the curve on that one. We are way behind the curve. To be ahead of the curve means to be ahead of current thinking or ahead of your competitors. People disagree about the origin of this expression, but no one disagrees that being ahead of the curve is much better than being behind. And that's English in a minute.